जय सीताराम। भगवत प्रेमी मोर प्रिय दर्शक मंडली मानकु आज भिडियो रे पुणी थरे स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु मानक सम्मुखरे आज प्रसंग आमे रखिबाकु जाउछु इंद्रियगण मन बुद्धि एमानकु काहेकि कामनार बासस्थान बोली कहा जाइछि। एमाने पाखरे काम सबुले बासस्थान हिसाब से रही थाए। देखंतु दर्शक बंधु आमर काम आम शरीर रे पांचटी स्थान रे बसवास कर रही थाए। प्रथम हूँ कौन ना पदार्थ रे। पदार्थ माने कौन ना जड़ वस्तु। जेते संसार जड़ वस्तु प्राचुर्य भोग विलास अच्छी मनुष्यर उपभोग करने से स्थान मानक कामर बासस्थान। आउ द्वितीय हूँ इंद्रिय गणक। इंद्रिय गण मानक मध्य कामर बासस्थान रही। आमर आखि कान नाक पाटी गुह्यद्वार जिते भी सब रही जननेन्द्रिय जिते सब इंद्रिय रही सब इंद्रिय मानक पाखरे कामर बासस्थान रही। कारण इंद्रिय मान सबुबले संसार विमुख हो चलते। तेणु का लगी ना ये काम लगी। तेणु ये कामना एमिति गोटे जिनिस जे कि सबुबले मनुष्य को पारमार्थिक मार्ग केतबेले नहीं न थाए। संसार रे सबुबले विमुख करी रखी थाए मनुष्य को, जद्वारा कि मनुष्य तार जोटा कर्तव्य कर्म न करी से अकर्तव्य कर्म करे। तेणु ये जो पांचटी स्थान कहला, प्रथम है पदार्थ, तापर है इंद्रिय, तापर है मन। मन हेउछि सबुठारु इंद्रिय गण मानक मध्य एमिति एक जिनिस जी कि सबुबले निजे जहाँ चाहिए से करिपारिबो, किंतु मन कार बसीभूत ना ये इंद्रियगण मानकर बसीभूत हो रही। कहीं ना ये काम लगी मन पाखरे काम जो बसीभूत हो बसवास कर रही। मन कौन करुच्ची ना सब चंचल मना होची। केतले तार स्थिरता रखुनी, सी जुआड़े चाहूँ सियाड़े चली जाऊँगी। जेपरि गोटे घोड़ा सी जुआड़े चाहे सियाड़े चंचल मना हो दौड़ी जीव। तेणु घोड़ा भली मनटा काम करुच्ची। कहीं केवल कामर बासस्थान इंद्रिय रही मन घोड़ा भली काम करुच्ची। तेणु इंद्रियगण मन मन बुद्धि आउ कौन ना अहंकार काम करुच्ची। प्रथम है पदार्थ, द्वितीय है इंद्रियगण, तृतीय है मन, चतुर्थ है बुद्धि। यही कामन बुद्धि रूपक इंद्रिय रे बसवास करने द्वारा कौन होची ना बुद्धि तार भ्रष्ट हो जाउची। तेणु तार बुद्धि केतल काम करनी, जहाँ फल कि मनुष्य विमुख हो चलुची। पंचम हूँ कौन ना अहंकार। पदार्थ, इंद्रियगण, मन, बुद्धि आउ हूँ पंचम अहंकार। अहंकार स्वयं रे बसस्थान करे। अहंकार पाखरे किए रोची ना ये कामर बासस्थान रोची। कामर बासस्थान जो अहंकार रोची, मनुष्य जेते कर्म करुची सब मु करुची, मुरे तार कर्तापण भाव रोची। जा फल कि से संसार रे शरीर ज्ञान केते भूली पार ना, शरीर सहित सब आसक्ति ही रोची। एवं दर्शक बंधु माने आपण माने जानिले वर्तमान कौन ना कामर स्थान आम शरीर पांचटी स्थान रे रहुची बसवास करके। काम पांचटी स्थान रे शरीर बसवास कर रहुची। प्रथम है पदार्थ, द्वितीय है इंद्रिय, तृतीय है मन, चतुर्थ है बुद्धि, पंचम है अहंकार जहाँ बोले आम कहूँ।
ତେଣୁ ଅହଂ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ସବୁବେଳେ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା କାମର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିବାରୁ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏମାନେ ସଂସାରରେ ସବୁବେଳେ ବିମୁଖ ହୋଇକି ଚାଲନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରମାତ୍ମାଭିମୁଖୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ସଂସାରର ସମ୍ମୁଖ ହୋଇକି ଚାଲୁଛେ, ସଂସାରଟା ମିଛ, ଆମେ ସଂସାରର ସମ୍ମୁଖ ହୋଇକି ଚାଲୁଛେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ପରମାତ୍ମାଭିମୁଖୀ ନ ହୋଇ ସଂସାର ବିମୁଖ ହେବାରୁ ତାର ସବୁବେଳେ ପତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁବେଳେ ସଂସାରର ନର୍କ ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱୟଂରେ ଯେଉଁ ଭାବ ରହୁଛି, ସ୍ୱୟଂ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଅହଂ ବୋଲି କହୁଛେ, ଅହଂ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତାପଣର ଭାବ ରହୁଛି, କ'ଣ ନା ମୋ ଘର, ମୋ ଦ୍ୱାର, ମୋ ନାଁ ଅମକ, ମୋ ବର୍ଣ୍ଣ ଅମକ, ମୋ ସବୁ ମୁଁ ଭାବରେ ରହିଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଇଟା କେବଳ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଠି କେବଳ ମାନି ନିଆଯାଇଛି ମୋ ଭାବଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମୁଁ ଭାବଟା କାମ ରୂପକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଭାବଟା ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ କାମ ରୂପକ ଶକ୍ତିଟା ତା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ମୁଁ ଭାବଟା କଟିଯିବ। ମୁଁ ଭାବରୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଭାବଟା ଦୂରେଇ ନ ଯାଇଛି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ କାମ ଭାବ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଆମେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସତ୍କର୍ମ କରୁଛେ, ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜୁଛେ, କାମ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ସେତିକି ପାପ ଅର୍ଜନ ହୋଇଯାଉଛି। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଜିରୋ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କାମଟା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆମର ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଶରୀରରେ ବସବାସ କରି ରହୁଛି, ଆମେ ଯେତିକି ପାପ କରୁଛେ ପାପର ତ ଫଳ ଭୋଗି ଯାଉଛେ, ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାମଟା ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକି ଯାଉନାହିଁ, ବରଂ ସେଇଥିରେ ସବୁବେଳେ ବସବାସ କରିକି ରହୁଛି, ଫଳରେ ପୁଣି ନୂତନ ନୂତନ ପାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ତ୍ରାହି ପାରୁନେ, ବରଂ ନର୍କ ରୂପକ ଗର୍ତ୍ତରେ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ି ରହୁଛେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ, ଆମେ ଏହି କାମ ରୂପକ ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁକୁ ପାଖରୁ ସବୁବେଳେ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବ ନା ସଂସାରର ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ସୀତାରାମ।